Assalamualaikum student, welcome to your Pak study class. Student, today we are going to read the topic Early Problem of Pakistan from chapter number 2. Now let's start to read. Pakistan had to face many problems soon after its establishment. Some of them were: Number 1 is Radcliffe Award. After the declaration of establishment of Pakistan, the Viceroy appointed the Boundary Commission for Punjab and Bengal on June 30, 1947 to determine the boundaries of both the countries. Mr. Radcliffe, an English lawyer, was appointed chairman of both the commissions. He was also given the power of arbitration in case of disagreement. The decision that this commission made was called the Radcliffe Award, but the announcement made about the border in the Radcliffe Award did not meet the requirement of justice. Mountbatten and Radcliffe took full care of Congressionalist and Hindu friendship. The Muslim majority areas adjoining Pakistan were handed over to India. She was granted access to the state of Jammu and Kashmir through inclusion of Muslim majority area of Gurdaspur in India. Thus, the Kashmir issue was created, which remain unresolved till today. अब स्टूडेंट इस पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि रेडक्लिफ ने किस तरह नाइंसाफ़ियाँ की जिसकी वजह से अब तक मसला कश्मीर जो है वो पैदा हो चुका है और अब तक हल नहीं हो सकता। क्या हमें पाकिस्तान के ऐलान के बाद दोनों ममालिक की सरहदों के तयन के लिए वाइसराय ने 30 जून 1947 को पंजाब और बंगाल में बाउंड्री कमीशन मुकर्रर किए। एक अंग्रेज़ जो लॉयर था, कानूनदान था, मिस्टर रेडक्लिफ को दोनों कमीशनों का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। इख्तलाफात की सूरत में इसे सालसी फ़ैसला करने का भी इख्तियार दिया गया। इस कमीशन ने जो फ़ैसला किया उसे रेडक्लिफ अवार्ड कहते हैं। रेडक्लिफ अवार्ड में सरहदों के बारे में जो ऐलान किया गया था वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा नहीं करता था। माउंटबेटन और रेडक्लिफ ने कांग्रेस नवाजी और हिंदू दोस्ती का पूरा ख्याल रखा। पाकिस्तान से मिले हुए मुस्लिम अक्सरियती इलाके भारत के हवाले कर दिए। गुरदासपुर का मुस्लिम इलाका भारत को देकर कश्मीर तक इसकी रसाई को मुमकिन बना दिया। इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल तलब है। क्या हुआ, गुरदासपुर का जो इलाका था मुस्लिम मेजोरिटी वो हिंदुस्तान के हवाले करने से ये हुआ कि उसमें जो इंडियन आर्मी थी वो एंटर होकर उन्होंने कश्मीर पर कब्ज़ा कर लिया और इस तरह मसला कश्मीर पैदा हुआ जो आज तक हल नहीं हो सका। ये सब कुछ किस वजह से हुआ था? माउंटबेटन और रेडक्लिफ की वजह से, क्योंकि वो कांग्रेस के जो थे लीडर्स उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने उनको खुश करने की कोशिश की। Now let's start point number 2, settlement of migrants. At the time of independence of India and inception of Pakistan, it was not decided that the Hindus of Pakistan would go to India and the Muslim of India would go to Pakistan. It was understood that Muslim majority areas would be handed over to Pakistan, where minorities would live under the shade of the green flag with all the freedom. Hindu-Muslim riots further added to the problem in the newly established state. In India, the settlement of peaceful Muslims were burned to ashes. Bloodshed was caused and the Muslims were forcibly pushed into Pakistan. Pakistan had to face significant difficulties in rehabilitation and resettlement of refugees coming from India. Millions of Afghan people came to Pakistan after suffering enormous difficulties. The refugees also included the injured and the ill. They were kept in migrant camps where cholera broke out. Many problems died due to inadequate medical facilities. Although it was an enormous test for the newly born state, the Muslims generously supported their migrant brother. They provided them food and clothing. Eventually, this difficult period passed. स्टूडेंट्स, ये जो पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि जो लोग वहाँ से आए थे उनके लिए रहाइश का और उनके लिए खुराक का इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल था उस वक्त। ये सबसे बड़ा उस टाइम का फौरी जो मसला था पाकिस्तान बनने के बाद था। महाजिरीन की बात करी। आज़ादी हिंद और क़याम पाकिस्तान के वक्त कहीं भी ये बात तय ना थी कि पाकिस्तान के हिंदू भारत जाएंगे और भारत के मुसलमान पाकिस्तान चले जाएंगे।
بات تو یہ تھی کہ مسلمان اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے اور جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم کے سایہ تلے رہ سکیں گی، یعنی کہ جو حصے پاکستان میں اگر جو مائنورٹیز ہیں آئیں گی، جن کے پاکستان کے حصے میں جو مائنورٹی والے علاقے آئیں گے وہ ان کو مکمل آزادی ہوگی ان کی مذہبی۔ اور اس کے بعد کیا ہے، ہندو مسلم فسادات نے نئی مملکت میں مسائل میں مزید اضافہ کر دیا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمانوں کی بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان میں دھکیل دیا گیا، یعنی کہ جو مسلمان وہاں پہ موجود تھے جو ہندو میجورٹی ایریاز میں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے زبردستی وہاں سے دھکے دے کر پاکستان کی طرف دھکیل دیا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آباد کاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ بحال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجے کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی، مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مالی امداد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا، اور آخرکار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ اور جس طرح وہ لٹے پٹے مسلمان آئے تھے تو پاکستانیوں نے مسلمانوں نے بہت سپورٹ کی۔ Now let's start point number 3, administrative problem. Administrative problem. Karachi was declared the capital of Pakistan at the time of its establishment. Governor House and Secretariat buildings were evacuated for the central offices, but their capacity was low. So temporary offices were established in different parts of the city. Even the ministries were deprived of basic office facilities. The administrative structure was in a dismal state because there was no expert and experienced staff. A total of 81 Muslim officers from the civil service came to Pakistan as its share, but most of them had no experience of senior posts. The central government records and equipment could not reach Karachi because Hindu and Sikh rioters had destroyed the railway tracks on which the trains were supposed to reach Pakistan. Indian Airlines refused to provide aeroplanes to Muslims on rent. There was no accommodation for the government employees who had managed to reach Pakistan. But they did not lose heart. They devoted their entire management skills to the nation and made Pakistan strong and stable. جب پاکستان بنا تو اس کے بعد جو پاکستان کے نظام کو چلانے کے لیے بھی بہت سی مشکلات درپیش تھیں۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا، یعنی کہ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے فوری طور پر کراچی کو پاکستان کا کیپٹل بنا دیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتر کی سہولتوں سے محروم تھے، یعنی کہ جو سرکاری دفاتر وغیرہ بنائے گئے ان کی جگہ بہت کم تھی، بہت سے دفاتر کھلے آسمان تلے بھی بنائے گئے، اور جو وزیر تھے ان کو بھی مکمل طور پر دفتری سہولیات میسر نہیں تھیں۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔ سول سروسز کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا کوئی تجربہ نہ تھا، یعنی کہ جو افسر آئے تھے پاکستان میں وہ اتنے زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھے کیونکہ ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا تھا ہندوستان میں۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندو اور سکھ فسادیوں نے ریل کی وہ پٹریاں ہی اکھاڑ دیں جن پر چل کر ریل گاڑی نے پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا۔ جو سرکاری ملازمین کسی طرح پاکستان پہنچے تھے ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر کھڑا کر دیا، یعنی کہ اتنی حالات کی کمی کے باوجود بھی سرکاری افسروں نے دن رات محنت کی اور پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا۔
Now let's start point number 4, economic problem. At the time of its creation, Pakistan had to face many economic problems too. Most of the areas of Pakistan were backward. At the time of independence, transportation and communication facilities were insufficient. The British and Hindus had deliberately kept the Muslim population area backward. From here, the British used to recruit young men from army service, but did not feel the need to set up factories and mills there. This maladministration can be got from the fact that 75% of the world jute was produced in East Bengal, but all the jute factories were in West Bengal, and the Hindus had full control over them. At the time of partition, there were 394 textile mills in the United India, but only 14 mills came to Pakistan's share. The total number of branches of the bank was 487, but Pakistan's share was only 69, and the Hindus took all the bank capital with them to India. In fact, it was the conspiracy of Congress to economically strangulate Pakistan so that it may not survive. The Indian rulers were also unjust in the proper distribution of assets between Pakistan and India. They continued to avoid giving Pakistan its due share. They used every possible tactics to destroy the economy of Pakistan and withheld the accurate share of Pakistan assets. जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को उस टाइम बहुत सी माशी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा था. आज़ादी के वक्त जो पाकिस्तान के ज़्यादातर इलाके थे पसमानदा थे और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की कोई इतनी खास सहूलियत नहीं थी. अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने जानबूझकर जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाके थे उनको पसमानदा रखा. यहाँ से वो अपनी फ़ौज के लिए जवान तो भर्ती करके ले जाते थे, मगर यहाँ पर कारखाने और फैक्ट्रियाँ नहीं लगाते थे ताकि वो जो इलाका है मुस्लिम मेजॉरिटी वो तरक्की ना कर जाए. इस बदनीयती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की 75% मशरकी बंगाल में पैदा होती थी, मगर पटसन के सारे कारखाने मगरबी बंगाल में थे और इस पर मुकम्मल कंट्रोल हिंदुओं का था. तकसीम के वक्त मुत्तहिदा हिंदुस्तान में कपड़े के 394 कारखाने थे, मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 14 कारखाने आए. बैंकों की कुल शाखें 487 थी, मगर पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 69 शाखें आईं. इनका भी सारा सरमाया हिंदू अपने साथ ले गए थे. दरअसल कांग्रेस की ये साजिश थी कि जब पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर तबाह हो जाएगा तो ये मुल्क चल ना सकेगा और ये दोबारा से क्या होगा हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाएगा. भारतीय हुक्मरानों ने पाकिस्तान और भारत में असासों की मुनासिब तकसीम में भी नाइंसाफ़ी से काम लिया और वो हेलो बहानों से पाकिस्तान को इसका हिस्सा देने से गुरेज करते रहे. उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल किया और पाकिस्तान के हिस्से के हिस्सा से रोक लिए और उनको उनका शेयर भी नहीं दिया. लेकिन जो पाकिस्तानी अफसरान थे, पाकिस्तान की अवाम थी, उन्होंने हिम्मत न हारी, दिन रात मेहनत की और इस तरह वो क्या हुआ बहुत जल्द अपने ये है मुआशी मसाइल में से भी निकल आए पड़े और उन्हीं की इन मेहनत की वजह से ही आज पाकिस्तान इस मुकाम पर है जो कि हमारे सामने है. And now let's start point number 5, distribution of military asset. After the partition of the subcontinent, justice was not done in the distribution of military assets too. The British government had decided that, according to the plan of June 3, 1947, all military assets would be divided with 64 proportion to India and 36 to Pakistan. There were 16 ordnance factories operating in the United India, but not a single one was there in the area included in Pakistan. What to mention of shifting an ordnance factory into Pakistan? The Indian government was not willing even to shift a small part of machinery to Pakistan. After a long discussion, it was decided that Pakistan would be given rupees 60 million to set up an ordnance factory of its own. Indian government also rejected the formula for the distribution of ordinary military assets, which made the condition even more complex. In this way,
پاکستان واز ڈپرائیوڈ آف اٹس ڈیو شیئر. اب کیا ہوا، جہاں پہ پاکستان کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں ہوئیں، وہیں پر اس کے ساتھ فوجی جو اثاثے تھے ان کی تقسیم میں بھی ناانصافی کی گئی. بر صغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا. حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا تھا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے جو ہیں 64% اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں گے. متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، اور ان میں سے ایک بھی کوئی ایسی فیکٹری نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو. میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں نا، جو مسلم میجورٹی علاقے تھے وہاں پر جو ہندوستانی حکومت تھی وہ کوئی بھی فیکٹری نہیں بناتی تھی تاکہ یہ علاقہ ترقی نہ کر جائے. بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری تو کیا، اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان کے حوالے کرنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے جو انہوں نے فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے، لیکن اس سلسلے میں بھی جو ہندوستان کی حکومت ہے انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا، اور یوں پاکستان کو اس کا جو جائز حصہ تھا وہ بھی نہ مل سکا، اور پاکستان اپنا جائز حصے سے بھی محروم رہے، اور نہ ہی انہیں کوئی اسلحہ فیکٹری ملی، اور نہ ہی کوئی ان کو مکمل اپنے اثاثے ملے، اور ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اور یہ سب کچھ ریڈ کلف کی وجہ سے ہوا تھا. Agricultural problem. Pakistan is primarily an agricultural country where agriculture is not possible without canal irrigation. At the time of partition of the subcontinent, important headwork on river and canal were also given to India, thus given her to control of our canals. In order to destabilize Pakistan, India stopped water supply to Pakistan from Firozpur River Satluj and Madhopur River Ravi headwork in April 1948. The motive behind this move was to make agricultural areas of Pakistan barren and destabilize it economically. Ultimately, the issue of water sharing between the two countries was resolved under the Indus Water Treaty 1960. The rights to the 3 eastern rivers, namely Ravi, Satluj and Beas, were given to India, while exclusive rights to 3 western rivers, namely Indus, Jhelum and Chenab, were given to پاکستان. اب جب پاکستان بنا تو پاکستان کو بہت سی مشکلات تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بہت سی زرعی مشکلات بھی تھیں. پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں پر نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں ہے. اور کیا ہوا تھا، تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں کے جو اہم ہیڈ ورک تھے وہ کسی بھی بھارت کو دے دیے گئے تھے، بھارت کے حصے میں آ گئے تھے، نہروں پہ ہیڈ ورک تھے، جس کے نتیجے میں ہمارے نہروں کا کنٹرول کس کے پاس، مکمل طور پر بھارت کے پاس چلا گیا تھا. اور وہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اور غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور سے دریائے ستلج اور مادھوپور سے دریائے راوی ہیڈ ورک سے پاکستان کو پانی کی جو فراہمی تھی 1948 میں روک دی، تاکہ پاکستان کی جو زراعت ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے. اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا. چنانچہ پھر کیا ہوا، دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے سندھ طاس کا معاہدہ کہا جاتا ہے، اور یہ معاہدہ کب ہوا، 1960 کے تحت، اور دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا، اور 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو، اور دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو مل گئے، اور اس طرح پانی کا تنازع سندھ طاس کے ذریعے حل کیا گیا. Political problem. At its creation, Pakistan had to face many political problems as well. At the time of independence, several independent princely states declared their affiliation with Pakistan, which included Manavadar, Dir, Swat and Junagadh, etc. India did not like the annexation of these states and occupied Junagadh on 9 November 1947. The same way, India occupied Kashmir at the end of 1947. Then on the death of Quaid-e-Azam Rahmatullah Alayh, when the Pakistani nation was in triumph, India occupied Hyderabad Deccan on 17 September 1948. In this way,
India continued working against Pakistan's stability. The people of Kashmir wanted to affiliate with Pakistan. In this state of uncertainty, freedom movement started there, resulting in the affiliation of आज़ाद कश्मीर विद पाकिस्तान। अब क्या हुआ, जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को बहुत सी जो थी ना सियासी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। क्या हमें पाकिस्तान के वक्त पाकिस्तान को कई सियासी मसाइल का सामना करना पड़ा। आज़ादी के वक्त कई आज़ाद शाही रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहा और मुनावदर, दीर, सवात और जूनागढ़ वगैरह इन रियासतों में शामिल थीं। भारत को इन रियासतों का इल्हाक पसंद ना आया और उसने जूनागढ़ पर 9 नवंबर 1947 को कब्ज़ा कर लिया। इसी तरह रियासत कश्मीर पर भारत ने 1947 के आखिर में कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद कायदे आज़म की जब वफ़ात पर पूरी कौम सदमे में थी और गम से नडाल थी, भारत ने 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद, दक्कन पर भी कब्ज़ा कर लिया। इस तरह कदम कदम पर भारत ने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ मुसलसल काम किया। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान से इल्हाक करना चाहते थे। इसी गोमगो की कैफियत में रियासत में तहरीक आज़ादी ने ज़ोर पकड़ा और आज़ाद कश्मीर का इलाका पाकिस्तान में शामिल हो गया। और किस तरह देखा हमने रेड क्लिफ की जो नाइंसाफ़ियाँ थी, रेड क्लिफ और माउंट बेटन ने जो नामुनसिफ़ाना तकसीम की थी, उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये सारी जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये वही मुश्किलात थी जो तकसीम के हवाले से पेश आई थी। अगर रियासतों पर कब्ज़ा हुआ तो वो भी तकसीम के हवाले से, अगर वो जो सरकारी अफसर जो पाकिस्तान के बाहर में जो फैक्ट्रीज़ नहीं आई तो वो भी तकसीम के हवाले से, अगर पानी का तनाज़ा पेश आया तो वो भी तकसीम के हवाले से। इन सब की कड़ी जाके 3 जून 1947 के प्लान से मिलती है। स्टूडेंट्स, यकीनन आपको समझ लग गई होगी और आप इसको इस डिटेल से समझ गए होंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को कौन सी ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।